ناي إثيوبيا آزاد سراوي زخونة برهانو جلا قبل على تجراين حوحاتن زسمو عواج كوينات نبوز حتى حزينهم قودا جنساي تجراي تاون زيفو خاي يتعرف عبرتيو خمسرح عبراو مرقص تجراي نفتح انت حتى تنافليتهم جزيك حابنا كاب هلو جبوت كونتات بمبقاس بعلاون كبابياون تمكروتات وسيدنا خان اللازبنا عب حبراو مردا كن بصحني قبا خبلو آبالات قبا حزباو ركبات تجراي قاليصهم قبل على تجراي كوينات داقم كخفتلو زخيل عدل كام زتفتره تحبيروم حوحاتنا امحارا خلال اصوار يأتولو زبل كسي بعل واسيوم مس ايرترا زتجمر صمدو بزملكت كاو منقص فيرال قرص زربات تسامعهم عرست زينانا نازيوم يمسلو نيروم ازي حبرت ميديا نيتوركيو زخبركم تخاتلتنا كسامو داتا مولو تحستنا خيتكهاتلنا بخبرن دعدمنام حجر ما نابوانا زرزر زينانا خن حالف ناي إثيوبيا آزاد سراوي زخونة برهانو جلا قبل على تجراين حوحاتن زسموع عواج كوينات نبوز حتى حزينهم ببهراو تلفزيونات اتهاجر استقال حقت زينا بركز زبالو قدات كامزل على تقالي سلام بمسار زيد مالومي حوحات كاب اخولنا العلينا وكوينات كأتو زخل وانجلات كامزفات سمقالي سيوم حوحاتنا ختما اخصوم ناي كوينات معندر خامز قبرن يقون بر اخصوم ناي إثيوبيا ناي تاريخ مجمر تنبر ناي كوينات كتما يكونتن كبله قالي سلام سلازي دما وعلي سلام بريتيريا بحوحاتي فرس كامزلو غيرو ناب حزبي اقالي حزلام بتوساخون مس ايرترا صمدو ببال زي جمرو ركب ناي هاجر دنبر طحيسو زي جمرو مس مخانون از دما صار حق منغست يو كامزبلن تاقالي سلام قدم حزي ناي ايرترا سراويت امصيو قبل علي تجراي زولعو خينات صار حق منغستن صار عالم لخو علات المخانو زي زنقع برهانو جلام لو مدما حقنتو زي ترغاغص بزعبا صمدو خزارب تسمع لام نسيبون بوزحات اكارات ناي كوينات مجمار انفت مخانو زرغاغص يتباهيلو اتحابريتا انداتقال حيركاب بتوساخون برهانو جلا بدي ار زتبتن سراوي تجراي بحوحات ككب يغبرالو ازي دمام بجت ابزي بوتو متقام صار حق منغستي بموبايل حابريتا اقالحهم تزقبرو زول سلطان دما صار حق منغستيو تفناقلت علونا بمبال انا يحيزه يوم كملس بمبال يزاربالو بمبال كمز تزاربه داتغلص يركب بتوساخون حوحاتنا امحارا خلل اصوار بمقراب تتحيزولو زبل خوينو از دما صار حق منغستن صار بريتيريانيو بمبال نتزلهلو كناتات غليص ولام يخون بر از خلو اندافلتنا نابكينا زياتنا حوحات كمزلمدام نابعتيو حزب تግራይ ግን ከጉዳዩ ካብ ዝብል ስጋት ዝተልዓለ ይኽብል ብርሃኑ ጁላ ገሊጾም ይኹን እምበር እዚ ሓበሬታ ሎሚ ንምጅማር ኩናት ዝዓለመ ዘረባን ጸለመ ብርሃኑ ጁላ ምዃኑ ተሓቢሮም ብርሃኑ ጁላ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ካብ ኣብይ በል ዝተባሃለ ነገር ሒዙ ህዝቢ ትግራይ ናብ ኩናት እንደበና ኩናት ንምእታው ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝተገልጸ ኮይኖም እዚ ድማ ንመላእ ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጦ ከም ዘለዎ እንዳተገለጸ ይርከብ ብተወሳኺ እውን ሎሚ ስርዓት بلصقنا قبل على تግራይ ኩናት ንምእዋይ በብርሃኑ ጁላ ቢሉ ዘጀመረ አዋጅ ትግራይን መራሕ ትግራይን ከዳለውሉ ከም ዝግባእ ተጸዊዕሎም ኣብ ሱዳን ሰለስተ ዋርሕ ዝጸንሐ ስምምዕነት ደው ምባል ተኽሲ ክፍረም ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ኣማኻሪ ፕሬዚዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ማሳድ ተዛሪቡሎም አማኻሪ ጉዳያት አፍሪካ ማሳድ ክልቲኦም ወገናት በተናጸል ከም ዝተዘራረቡ ገሊጾም አብርከዎም ክልቲኦም ወገናት ንስምምዕ ደው ምባል ተኽሲ ከም ዝተስማዕምዑ ሓቢሮም በቀጣይኩም በተዘዋዋሪ ኣይተረኸቡን አሜሪካያ በተናጸል አዘራሪባቶም ግን ድማ ከስማዕምዑ ተስፋ ይግበር ኢሉ ማሳድ ሕዚ ዝርዝር ስምምዕ ንምውዳእ ትኹረት አሜሪካ ይብል አማኻሪም ድሕሪ ስምምዕ ሰብኣዊ ሓገዝ ንትሽዓተ ወርሒ ዝጸንሐ ውዕልን ከተፈራርሙና አሜሪካ ተሊማላም አሜሪካ ሓዊሱ ቱርኪ ሕብረት አውሮፓን ኳታርን ኣብ ምሽምጋል ተጸሚደናል ይብሉ ጸብጻባት አሜሪካ ኣብ ሱዳን ክልተ መንግስቲ ከም ዘይትድግፍ በግልጽ ኣቀሚጣያም በሰራዊት ሱዳን ደው ዝበለ መንግስቲ ጥራሕ ተቀባልነት ከም ዘለዎ አሜሪካ ተኣምን ይብል ጸብጻብ ሱዳን ትሪቡን በሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ንሓይልታት RSF ዝግበር ኢዳታውነት ደው ክብል ንጽውዕ ድማ ይሉሎም
دعم مسريع عاب سودان كتما الفاشار عاب وشت معالتات لعيل 2000 نصهان ጨፍጭፈዮም ጉዳይ ጀኖሳይድ ትግራይ ተወንዚፉ ኸይተርፍ አበርቲዑ ከምሰርሕ ሓበራዊ መርገጽ ትግራይ ንፍትሕን ተሓታትነትን ኣፍሊጦም እቲ ማሕበር ብመንግስቲ ፌደራል ዝተጣየሸ ስግር ፍትሒ ከም ዘይቕበሎን ካልእ ዓለም ለኻዊ ዘይሻራዊ ትካል ክጣየሽን ፀዊዖም ሓበራዊ መርገጽ ትግራይ ንፍትሕን ተሓታትነትን ዝተባሃለ ማሕበር ኣብ ወፃን ውሽጢ ዓድን ብዝርከቡ ተጋሩ ዝጣየሽ ዘሎ ኮይኖም 50 ዓመት ምጅማር ኩናት ጽንተት ትግራይን 30 ዓመት ምፍራም ውዕል ፕሪቶሪያን ኣመልኪቱ ጋዜጣዊ መግለጺ ሂቦሎም ነዚ መግለጺ ዝሃቡ ተወካለ ሓበራዊ መርገጽ ትግራይ ንፍትሕን ተሓታትነትን ኣቶ መብራህቱ ካልኣዮም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝሰርሑ ኣካላት ብምትሕብባር ንኩናት ጽንተት ትግራይ ፍትሒ ክውሃብ ዝሰርሕ ምዃኑ ገሊፆም መንግስቲ ኢትዮጵያ ስግር ፍትሒ ኢሉ ዘጣየሾ ትካል መሳርሒኡ ስለዝኾነ ኣይንቕበሎን ዝበሉ ኣይቶ መብራህቶም ስለዝኾነ ድማ ቅቡልነት ዘለዎን ዓለማዊ መስርሕ ዝኽተልን ትካል ክጣየሽ ንጠልብ ኢሎም ግዜ ከሃብና ካብ ህልው ጭብጥ ኩነታት ብምብጋስ ባዕላውን ከባቢያውን ተመክሮታት ወሲድና ከንላዘብን ኣብ ሓበራዊ ምርዳእ ክንበጽሕን ይግባእ ክብሉ ኣባላት ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ገሊፆም ኣባላት እቲ ጉባኤ ብፍሉይ ምስ ድምፂ ወያነ ትግራይ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምሕተት ከም ዝገለጽዎም ምስ ግዜን ፖለቲካዊ ምልውዋጥን ከባቢና ተዓጻጺፍና ከይንሰርሕ ዝዕንቅፉ ባዕላውን ወልዓውን ጸገማት ኣለው ዝበሉ እቶም ወገናት እቲ ቀንዲ ፈተና ሓድነት ተጋሩ ኮይኑ ዘሎ ኣነ ዝበልክዎ ጥራሕ ይኹን ዝብል ውጥጥ ሊሂቃንን ፖለቲከኛትን ምዃኑ ድማ ኣተሓሳሲቦም ስለዝኾነ ድማ ካብ ህልው ጭብጥ ኩነታት ትግራይን ከባቢያዊ ምዕባለታትን ብምብጋስ ዘለና ተመክሮን ከባቢያዊ ልምድታትን ወሲድና ከንላዘብን ኣብ ሓበራዊ ምርዳእ ክንበጽሕን ከም ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ኣግብእ ንብል ኣለና ክብሉ ገሊፆም ኣባል እቲ ጉባኤ ሓጋዚ ፕሮፌሰር የማነ ዘርኣይ ከም ዝበልዎም ተጋሩ በብእዋኑ ካብ ዝገጥሙና ፈተናታት እቲ ናይ ሕዚ ንድሕሪት ዝመልሰና ጥራሕ ዘይኮነስ ክንወጾ ናብ ዘይንኽእል ሓዊ ዘለዎ ጉድጓድ ንጸድፍ ስለ ዘለና ኢልካ ምሕሳብ ኣብ ዘድልየሉ እዋን ንርከብ ኢሎም ከም ተጋሩ ናይ ሓባር ባህጊ ኣለና ዶ ንዝብል ሕቶ ሓጋዚ ፕሮፌሰር የማነ ዘርኣይ እንትምልሶም ተጋሩ ሕሉፍ ታሪኽናን መጻኢ ሓበራዊ ባህግናን ምትእሳር ተሳኢና ውድቀት ስትራቴጂካዊ መሪሕነት ገጢሙና ኣሎ ዝበሉ ኮይኖም ካብ ውልቃዊ ድሌት ክንወፅን ኣብ ረብሓ ህዝቢ ክንሰርሕን ብሓድነት ሰሚርና መዋጽኦታትና ክንፈሊ ይግባእ ክብሉ ገንዚቦም ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ በቅዱሳት ተጋሩ ተጣይሾም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ንዝፍጠሩ ጸገማት ይኹን ካልኦት ካብ ደገ ክመጹ ዝኽእሉ ተጻብኦታት ንምእራም ከም ዝሰርሕውን ኣባላት እቲ ጉባኤ ገሊፆም ተጋሩ ምስ ጎረባብቶም ብሰነይ ኣብ ዝነብሩሉ ጉዳይ ይሰርሕ ከም ዘለውን ብምጥቃስ እዮም እቲ ጉባኤ ካብ ትግራይ ብተወሳኺ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካን መላእ ዓለምን ብሰናይ ተበግሶ ዝተመዝገቡ ኣባላት ከም ዘለዎ ዝገለጹ ሓጂ መሐመድ ካሕሳይ ብወገኖም ንጸገማት ትግራይ ቅልጡፍ ሓበራዊ መፍትሒ ንምቕማጥ ከም ዝሰርሑውን ገሊፆም እዮም ኣብ መድረኽ ኣግብእ ካብ ዝተሳተፉ ውድባት ፖለቲካን ዕዱማት ኣጋይሽን ብዛዕባ ነጻነትን ዘሻራውነትን እቲ ጉባኤ ሕቶታት ቀሪቦም እዮም ናይ ማን ነጻን ገለልተኛን ዲኹም ንዝብል ሕቶ ዝመለሱ ዋና ጸሓፊ እቲ ጉባኤ መጋቢ ደሳለኝ ባራኺ ድማ ብዘይ ጥርጥር ካብ ጽዕንቶን ወገናውነትን ሓደ ኣካል ይኹን ውዳበ ወጻኢ ምዃንና ሚኢታዊ ከነረጋግጸልኩም ንደሊ ኢሎም ከም ተጋሩ መንገድታቱ በዘየገድስ ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ክንፈላለ ኣይግባእን ዝበሉ እቶም ወገናት ኣብ ምምላስ ሕገ መንግስታዊ ግዝኣትን ተመዛበልትን ትግራይ ዝተዋደደ ሓበራዊ ስራሕ ኣብ እንውግነሉ ዛዕባ ክንረዳዳእ ከም ዝግባእ ገንዚቦም ነሰዓት ዝበልናዮም ዜናታት ኣብ ዘብቅዮም ንምክትታልኩም ነመስግን